بل لا يزالوا يصلون سرمدا أبدا يصلون. أما نحن صلاتنا إما تكون في نصف ساعة ساعة بالكبير، وهي ما ندري هل هي نحضر فيها أو ما نحضر فيها، ولكن الصلاة على الحبيب منفعة لك أنت قبل أن تكون منفعة في حق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. Sebelumnya ya saya minta maaf mungkin terjemah kurang pas. Antum dengarkan dari beliau, karena yang antum dengarkan beliau itu pas pasti 100%. Barangkali sekarang nggak paham, nanti antum salah. Antum akan paham. Apalah namanya artinya kadar salawat kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW kalau Allah sendiri sudah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Salawat kepada Nabi besar Muhammad dari kita itu bukan mengangkat derajat kedudukan Nabi besar Muhammad, tapi kita yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad lah dengan salawat kita kedudukan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan kita tidak berselawat kepada Nabi besar Muhammad, Allah sudah nyatakan bahwasanya Allah selalu berselawat terhadap Nabi besar Muhammad. Kalimat yang dipakai oleh Allah yusallun artinya Allah selalu dan malaikatnya berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad hakikatnya tidak membutuhkan selawat kepada dari kita, tapi kita membutuhkan untuk berselawat kepada beliau. Allahu qad shalla alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أقل الإكثار من الصلاة على الحبيب يقول العلماء 300 مرة، ما دون ذلك ليس بكثير. Tadi beliau menyebutkan syair dari Habib Umar. Kalau Allah sendiri sudah memuji Nabi Muhammad, apalah sih pujian kita terhadap Nabi besar Muhammad? Dan tadi beliau telah sebutkan selawat kakek beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, selawat yang agung, yang luar biasa, mujarrab namanya untuk menunaikan hajat kita. Beliau mengatakan, ulama menyatakan bahwasanya paling minimal selawat kita terhadap Nabi besar Muhammad itu paling minimal 300 kali. Artinya kurang dari 300 kali itu tidak dianggap banyak. أما أكثرها فلا حد. تبغى تصلي 1000، تبغى تصلي 2000، تبغى تصلي 25,000 مرة كما هو حال الحبيب عبد الله الصمطار. ما هو في ليلة الجمعة كل ليلة كل يوم 25,000 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau untuk memperbanyak silakan, boleh 1000 kali, boleh 2000 kali, boleh 25,000 kali. Beliau mengatakan kakek beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau salawat setiap hari, bukan hanya malam Jumat, setiap harinya 25,000 kali salawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يترقى الإنسان بهذه الصلاة على الحبيب. Maka kita harus berusaha untuk selalu meningkatkan salawat kita terhadap kekasih Allah Nabi Muhammad. تبغى القرب من النبي أكثر من الصلاة عليه. Maka siapapun di antara kita ingin dekat dengan Nabi besar Muhammad, perbanyak salawat kepadanya. يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. Beliau telah menyatakan secara tegas dalam hadisnya, paling dekat kedudukan kalian dariku nanti di hari kiamat yang paling banyak bersalawatnya kepada aku. بغيت الله يحسن أخلاقك عليك بكثرة الصلاة على النبي. Maka ketika engkau ingin Allah perbaiki akhlakmu, maka perbanyaklah salawat terhadap قال Nabi. أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. أقربكم شوف كلها الرواية الأولى أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة، والأخرى أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا هناك ارتباط بين الصلاة على النبي وبين حسن الخلق. Rasulullah mengatakan, hadis pertama tadi beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menyatakan paling dekat kalian nanti kedudukannya di hariku, tempatnya denganku di hari kiamat yang paling banyak salawat. Ada di wajah lain Rasulullah mengatakan yang paling dekat dariku kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau mengatakan ini ada dua hadis yang saling berkaitan. Artinya seseorang kalau banyak salawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah akhlaknya akan menjadi baik, dan tanda orang yang akhlaknya baik itu orang yang banyak salawat terhadap Nabi besar Muhammad. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء والهمزية للإمام البوصيري. هذا مجرب، قالوا من يكررها هذه الأبيات. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء مجرب لرؤية الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. لمن قاله بصدق، ما هو ليتني بلسانه ليس بقلبي. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء.
Imam Busiri beliau mengungkapkan suatu bait syair yang mana bait syair ini mujarab untuk kita bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, tapi dengan catatan bacanya bukan hanya sekedar di mulut, tapi di mulut, di hati, di jiwa, yaitu kalimat laitahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala khassani, memberikan keistimewaan dan kekhususan bagiku biur yatiwajin, dengan melihat wajah setiap orang yang melihatnya pasti akan bahagia, tidak pernah celaka. Ini bait dibaca dan mujarab kali diulang-ulangi dengan betul, dengan benar, dengan sungguh-sungguh bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Imam An-Nabahani rahimahullah radhiyallahu anhu قال أول يعني اجتماعي أو رؤيتي للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أنني ذات يوم كنت أكرر صيغة من الصلاة، طبعا أي صيغة تكررها كلها واصلة للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. قال أكرر هذه الصيغة: اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. قال كررتها حتى نمت فرأيت القمر يتدلى من الأفق كاملا كليلة البدر، يتدلى حتى قرب شيئا فشيئا فإذا هو بمحاذاتي فرأيت فيه وجها ما أجمل منه، ووقع في قلبي أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما زلت أنظر إليه وينظر إلي، ثم يعني انتبهت في عقلي وقلت أسأله إيش بأسأله، إيش بغى منه. هذا الآن قدامك، إذا واحد قدامه الخضر يقول له تمام إنه الخضر هذا دعوته مستجابة، أي شيء تبغاه يعني ما يتحقق. لا، وهذا الخضر والنبي أعظم وأكبر وأفخم. قال فخطر في بالي أن أسأله حسن الختام، الحسن الخاتمة يا رسول الله. قال فلم يرد علي غير أنه تبسم في وجهي وما زال يتبسم وأنظر إليه حتى غاب البدر فانتبهت. هذا حال المتعلقين بالصلاة على الحبيب صلوات ربه وسلامه عليه. Beliau tadi menceritakan, saya minta anak-anak jangan bicara ya, dengarkan ya. Beliau tadi menceritakan suatu cerita yang diungkapkan oleh Imam Yusuf bin Yusuf An-Nabhani, sahab kitab, pengarang kitab yang belum lama masanya semasa Habib Ali Hasib Sahibul Maulid. Beliau menceritakan pertama kali terjadi namanya mimpiku berjumpa dengan Nabi besar Muhammad karena aku membaca selawat terhadap Nabi besar Muhammad. Selawatnya dia mengatakan tuh sembarang selawat sih, selawat apapun bisa membuat kita, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dan memperbanyak dalam membacanya, ada ikatan kaitan dengan Nabi besar Muhammad dan mencintainya, itu bisa menyampaikan kita untuk bisa melihat Nabi Muhammad. Tapi beliau kala itu membaca selawat tadi, sallallahu alaihi fil arwah, jasad fil ajsad, arwah fil arwah dan seterusnya, itu dia baca sambil tertidur. Ketika tidur يحفظونها اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. Itu selawat tadi ya. Beliau baca sampai tertidur, tiba-tiba dia melihat ada bulan purnama di atas. Tiba-tiba bulan itu turun sampai berhadapan dengan beliau, dan dia melihat dalam bulan itu ada wajah yang indah sekali. Maka terdetak dalam hatiku ini adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat beliau melihatku, wajah yang sungguh amat sangat indah. Maka terdetak dalam hatiku, aku minta sebagaimana orang ya kalau ketemu dengan Nabi Khidir, dia mengatakan biasanya kalau orang ketemu dengan Nabi Khidir itu doa Nabi Khidir itu mujarab, minta apapun pasti Allah kabulkan. Itu Nabi Khidir, bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tergerak dalam hatiku untuk minta husnul khatimah. Maka aku minta kepada Nabi Muhammad husnul khatimah, tapi aku tidak mendapatkan jawaban, tapi mendapatkan senyuman dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum aku melihat sampai hilang dan terbangun diriku. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. كل الصيغ، كل صيغة لها أثر، كل صيغة لها سر، كل صيغة لها بركة، لكن العمدة في التوجه. توجه بقلب حاضر بالتعلق بأهل السر، يبدو لك السر، فكيف تتعلق بأبو الأسرار صلوات ربي وسلامه عليه. Beliau mengatakan tadi bacakan lagi selawat yang lainnya. Tadi selawat nur,
Salawat lagi tibbil qulub barusan yang kepada salawat ruh lah namanya ya. Baca salawat artinya beliau mengatakan apapun salawat yang kita baca karena setiap salawat itu ada keistimewaan tersendiri masing-masing. Jadi apapun salawat yang kita bacakan yang kita baca amat sangat baik sekali. Dan yang paling penting itu bukan hanya baca dengan lisan tapi tawajuh. Kesungguhan kita dalam membaca selawat itu yang harus kita perhatikan dan harus kita usahakan dalam kita berselawat. Jangan sampai hanya sekadar lisan kita berselawat, tapi namanya kesungguhan kita, ruh kita, namanya jiwa kita tidak berselawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang harus kita perhatikan dalam selawat tawajuh kita, kesungguhan kita betul-betul dengan keikatan yang erat, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan memberikan manfaat dalam selawat yang kita baca. Saya minta Habib Sofi meneruskan ya. Wala afla. فهذه الصلاة الطبية كم واحد جربها مجربة إذا عندك مرض ولو استعصى على الأطباء في صلوات كلها شفاء ونور لكن هذه الصيغة بالذات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها فيها من الأسرار العجيبة يعني كثير من الناس يتكلم عن تجربته في هذه الصلاة ممن يعني لا نكذبهم من نعرفهم كأنفسنا لهم تجربة مع هذه الصلوات حتى في الأشياء التي استعصت استعصى علاجها على الأطباء فإنها لا تستعطي على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرروها هذه عجيبة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Salawat yang beliau tadi ini, setiap salawat itu ada fadilahnya tersendiri. Setiap salawat yang disusun oleh para ulama ataupun yang datang dari Rasulullah SAW ada keistimewaannya tersendiri. Tapi berkaitan dengan salawat tibbiyah yang tadi beliau jawab, yang beliau bawa tadi umum salam tibil qulub wa dawai wa asifaiha sampai akhir daripada salawat tersebut memiliki keistimewaan tersendiri untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Beliau sendiri menceritakan dan beliau mendapatkan kisah dari banyak orang-orang yang beliau percaya bahwa banyak orang yang dalam keadaan sakit sampai-sampai dokter pun tidak sanggup untuk menyembuhkan penyakit tersebut karena mungkin terlalu parah sakitnya. Akan tetapi ketika melazimi sholawat tersebut, sholawat tibil qulub, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya kesembuhan dari penyakitnya berkat sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صيغة عظيمة لها أسرار كبيرة جدا جدا لمن ألهمها وحافظ عليها. حاول تنوع بين هذه وهذه وهذه حتى تنال من كل شجرة قطوف ثمرة من كل بستان ورد. Salawat yang beliau baca terakhir ini salawat munjiyah. Beliau katakan salawat ini memiliki keistimewaan yang sangat besar sekali sehingga banyak orang mendapatkan asror, mendapatkan kedudukan tinggi si Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat melazimi dan membaca salawat tersebut. Tidaklah Allah izinkan seseorang untuk melazimi dan senantiasa membaca salawat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya setiap salawat itu ada maziyahnya tersendiri. Tadi beliau baca berapa salawat yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Ada salawat munjiyah, ada salawat tibbiyah, ada salawat nur dan salawat lainnya. Anda baca itu semuanya karena setiap salawat itu ada maziyah, ada keistimewaan tersendiri dan ada fadilahnya tersendiri. تعرفون قصة هذه الصلاة؟ هل تعرفون قصة هذه الصلاة المنجية؟ نعم. لا قل لهم أنت هكذا ترجم. Tahu nggak asal muasal karena diciptakannya salawat munjiyah ini? Tahu enggak? Beliau mau cerita ini. Mau cerita? هذه ذكرها
في كتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس للمؤرخ الأديب عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري. Ada di sebuah kitab Nuzhatul Masalis. خلاص بس خلاص. Kitab Nuzhatul Masalis tadi yang disuruh oleh seorang ulama menceritakan tentang bagaimana salawat ini digubah oleh seorang ulama. تكلم بشوي شوي ما عاد تتكلم كثير. نعم. ايش شربته الآن خليك تنسى. العموم يقول أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير رحمه الله أنه ركب البحر قال وقامت علينا ريح شديدة معروف أنه ما ينجو منها أحد أبدا. هم في البحر أول كانت المراكب صغيرة مراكب صغيرة أي ريح ما تقلبها فكيف بريح قوية قل من ينجو منها. قال فصاح الناس كل يبكي واللي يصيح واللي كذا وهذا لأنه الإمام ولأنه صالح نعس الناس خائفة عادوا في وقت نوم عادوا في وقت نعاس لكن هذا ينعس لأنه عليه أمان ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلي الناس يبكون يعولون يصيحون وعد الله ينام. Ada seorang ulama Imam Musa Ad-Darir, ketika itu beliau naik ke atas kapal di tengah lautan. Kapalnya nggak terlalu besar waktu itu. Di tengah-tengah kapal terjadi badai yang besar sekali. Kapal besar aja kalau diterjang badai bisa tenggelam ya, apalagi kapal yang ketika itu nggak terlalu besar. Sehingga semua penumpang yang ada di kapal itu menjerit semuanya. Ada yang menangis, ada yang ketakutan. Tapi imam ini tetap beliau tidak takut. Beliau tenang atas jaminan. 5 منت هذه من عندك ما جبتها أنا. basis B ya. Beliau tidak merasa ketakutan ketika itu sampai karena tenangnya, karena memang para aulia itu tidak pernah takut ya, karena mereka dengan zikirnya, dengan wiridnya sudah cukup dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ketenangan beliau sampai beliau tertidur ketika itu. Dikala semua manusia takut, banyak penumpang yang ketakutan, orang ini malah asik tertidur. Padahal badai ketika itu menerjang dengan kerasnya. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا احنا لا يمكن انتم عندكم مجالس ال40 كل يوم صلاة على النبي كل يوم ويمكن الله أعلم كما حالي وأمثالي كم مرة تشوفون النبي وهذا الناس في حالة عظيمة وهو ينعس وينام لا فوق ذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam posisi beliau tertidur seperti itu, beliau berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sendiri sering hadir maulid. Mungkin di beberapa daerah ada maulid 40 sampai 40 hari. Tapi kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada beberapa orang dalam keadaan tidur langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. قال لي قل لأهل المركب يقولوا 1000 مرة من هذه الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. هذه إذن جاء بها من رؤيا. احنا ما نقول قال رسول الله حتى ما حد يقول يتقول على النبي ويجيب حديث ضعيفه لا هذه رؤيا والرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. Dalam mimpinya tersebut Rasulullah berkata kepada Imam Musa Ad-Darir tadi, katakan kepada semua penumpang untuk membaca ini sholawat yang beliau tadi sholat munjiat, Allahumma sholawat tunjina min jamil ahwali wal afat sampai akhir sholawat, baca 1000 kali. Insya Allah akan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca ini sholawat 1000 kali dan baca ajak seluruhnya untuk membaca sholawat ini. قال فاستيقظت فأخبرت أهل المركب شوفوا المسألة كذا أنا شفت النبي مسألة شاف النبي ما حد في بيعاده في لك كلهم بغوا النجاة وقال لنا سووها 1000 مرة. قال فبدأنا نصلي على النبي بهذه الصيغة حتى بلغنا 300 مرة أو قريب من هذا. قال ففرج الله عنا ما بلغوا 1000.
بصدق نيتهم 300 مرة. قولوا أنتم 300 مرة حتى ينجيكم الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau bangun dari tidurnya, beliau mulai mengajak orang-orang untuk membaca itu salawat, dan beliau membaca salawat tersebut sampai beliau membaca sampai hitungan 300. Allah bukakan keselamatan bagi mereka. Allah jauhkan daripada bala dan musibah tersebut, badai tersebut menjauh dari mereka. Baru membaca 300 saja, belum sampai 1000 membaca berkat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala dhalik. Alhamdulillah بلدتكم هذه بلدة سلفية وطأتها أقدام الصالحين مثل هذا الإمام حبيب محمد بن علي بن يحيى، إمام عظيم، وإن كانوا سلاطين إلا أنهم كانوا أولياء، كانوا علماء، كانوا حكماء، ما هم كل يعني سلطان، خصوصا سلاطين الزمان القديم هم أولياء، لو جبناهم اليوم هم قطب الزمان. Walhamdulillah, daerah kita juga daerah yang tidak jauh dari salawat pada Nabi Muhammad SAW. Daerah kita dimasuki oleh para ulama-ulama, pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Keberuntungan bagi kita semua ahli Tenggarong. Di tengah-tengah kita ada Habib Muhammad bin Ali bin Yahya. Walaupun beliau menikah dengan salah satu putri raja, tapi beliau juga seorang ulama. Beliau ada seorang pewaris baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan syariat baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah ala dhalik. نمشي نستنى نمشي نستمر ولا يكفي هذا؟ على كيف على كيف على كيف على كيف قصة السيد محمد علي بن يحيى. ايش قصة؟ ايش من قصة؟ ما اعرف شي قصة، ما اعرف انا. فنسأل المولى سبحانه وتعالى يتولانا بهداه، يبارك لنا ولكم في هذه الليلة النويرة المباركة، يكرم الحاضرين جميعا برؤية الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه من غير أذية ولا بلية، وأن المولى سبحانه وتعالى يتجلى علينا في مجلسنا هذا بنظره الخاص لأحبابه الخواص. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يداوينا من كل أسقام القلوب. اللهم داوي قلوبنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ألا إن صلاح القلب والروح سيدي هو الغرض الأسمى وأقصى ما عندي. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا لكم أكثر من صيغة من الصلاة على النبي، يكفيكم واحدة تأخذونها، لكن ولا رأيت واحد يكتب صيغة واحدة من صلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، زيدوا في الصلاة عليه، أكثروا من الصلاة عليه. البخيل من لم يصلي على النبي، قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. خذها، هذه فائدة ثانية، إنه بكثرة الصلاة على النبي يصير الإنسان ليس بخيلا، بكثرة الصلاة على النبي يصير الإنسان حسن الأخلاق. نسأل المولى أن يحسن أخلاقنا، يوسع أرزاقنا، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنكم العذاب والبلاء والوباء وجميع أنواع المصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن. يبارك في أهل هذا الدار، في أهل هذا البيت، وفينا وفيكم في الحاضرين بركة حسية ومعنوية ظاهرة وخفية. يا سيد البرية رب احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول. رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل، وكل فعلك جميل وفيك ملنا طويل. فجد على الطابعين يا ربي ضاق الخلاق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذيين، واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب Beliau menutup dengan doa. Kemudian ada beberapa nasihat beliau, ngajak kita untuk senantiasa memperbanyak salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak bacaan salawat yang beliau ajarkan pada kita malam hari ini.
amalkan salawat Nabi, karena orang kikir yang tidak mau bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat salawat kita senantiasa bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjauhkan kita dari sifat kikir. Dengan berkat salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan akhlak dan perilaku kita insyaallah. Dan berkat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bacaan salawat yang sempat kami cari tadi, beliau mengajarkan salawat di Hamaziyah, qasidah Hamaziyah ya, laitani Hamaziyah sih ya. Ada amalan dari Syekh Yusuf An-Nabhani, dengannya beliau bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini sighah kalimat muji Rasulullah, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu saqa'u. Ini insyaallah nanti kalau mau kita tuliskan, ini kalau diperbanyak insyaallah membantu kita atau memudahkan kita untuk bisa bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limin hadi syadil ya. Ini juga yang kedua yang kami sempat mendapatkannya, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi sayyidina Muhammadin wa ala jasadi fil azad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallam. Ini juga salawat yang dengannya insyaallah kita mudah bertemu baginda Nabi Muhammad dalam mimpi ataupun yaqظah insyaallah. Ini salawat dari beliau, dan juga banyak salat lainnya, mujiyat, tibiyah, semuanya amalkan. Usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ini yang bisa kami terjemahkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tahlil.